Hello dear students, welcome to Dr. Holmes Academy online lecture series. In today's lecture, we will learn about various types of mass PT exercises that will be performed by our physical education teacher. So let's learn. Good morning all of you. Today table exercise, physical education, fast exercise demo for you. वन के सबसे पहले आप आगे आएगी, टू में आगे नीचे आएगी अटैचमेंट पोजीशन में. टेबल एक्सरसाइज फास्ट कंटिन्यू स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. टेबल की फास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट. नेक्स्ट एक्सरसाइज टेबल की सेकंड एक्सरसाइज डेमो फॉर यू. 1 2 3 4 डेमो फॉर यू. टेबल की सेकंड एक्सरसाइज कंटिन्यू स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. टेबल की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट. टेबल की नेक्स्ट एक्सरसाइज डेमो फॉर यू. 1 2 3 4. टेबल की थर्ड एक्सरसाइज कंटिन्यू स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. टेबल की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट. टेबल की फोर्थ एक्सरसाइज डेमो फॉर यू. 1 2 3 4. टेबल की फोर्थ एक्सरसाइज कंटिन्यू स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. टेबल की फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट. टेबल की नेक्स्ट एक्सरसाइज फिफ्थ एक्सरसाइज डेमो फॉर यू. 1 2 3 4. टेबल की फिफ्थ एक्सरसाइज कंटिन्यू स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. टेबल की फिफ्थ एक्सरसाइज कंप्लीट. टेबल की सिक्स्थ एक्सरसाइज डेमो फॉर यू. 1 2 3 4 1 2 3 4. टेबल की सिक्स्थ एक्सरसाइज कंटिन्यू स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. All exercise complete. Thanks.